Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la page 12 et 13, donc ouvrez vos livres sur la page 12. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a trois textes. On a trois textes, ثلاث نصوص. Chaque texte a un titre. كل texte عنده عنوان et un source. Un source. Qu'est-ce que ça veut dire la source? La source اللي هو المصدر. دايما تروحوا تشوفوا التكست تشوفوا le titre et la source. Texte numéro 1. Pourquoi se laver les mains? Pourquoi se laver les mains? لماذا نغسلوا يدينا? On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. Donc ici, on se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. واش معناتها نغسلوا يدينا لأن الميكروبات تنتقل من شخص إلى آخر. De la même manière, بنفس الطريقة تنتقل, elle passe d'un objet à une personne. من شيء إلى شخص. Par exemple, يكون عندك un microbe sur la table ou bien sur la chaise كي تمس فيه هذاك الكرسي ولا في الطابلة, donc ينتقل للشخص. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse. Donc, غسل اليدين كل ما à chaque fois ou bien نغلقوا الفم ولا الأنف لما نسعلوا ولا نعطسوا. On tousse ou quand on éternue. Donc, d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. Donc, غلق الفم والأنف, couvrir الأنف والفم لما نعطسوا ولا نسعلوا هو éviter إنه نقلوا العدوى لأشخاص واحد آخرين. En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. Bien sûr, السعال والعطاس يساعد في نقل الكثير من الأمراض. Donc, d'après l'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé. Donc, هذا هو المصدر. عندنا le texte numéro 2. Le tabac tue. Le tabac اللي هو التبغ tue يقتل. Donc, c'est-à-dire التدخين يقتل généralement. Donc, quelques 45 personnes décèdent quotidiennement en Algérie à cause du tabac. إذن حوالي 45 شخص يموتوا يوميا في الجزائر بسبب التبغ. Lors d'une journée de sensibilisation, organisée au profit de 1020 lycéens de la wilaya d'Oran. Donc, على حساب اليوم التحسيسي اللي داروه لتلاميذ الثانوية في ولاية وهران. Donc, le professeur Saleh Lalou, professeur, c'est-à-dire tabib ou رئيس الأطباء, chef du service pneumologique de cet établissement. هو رئيس قسم الأمراض الصدرية pneumologie de cet établissement تاع هذا المستشفى. واش قالهم hospitalier a soutenu que le tabac réduit l'espérance de vie du fumeur de 7 années. معناتها التبغ ينقص من عمر الإنسان 7 سنوات. معناتها إذا كنت راح تعيش 30 سنة بسبب التبغ راح تعيش شحال 23. Par exemple. Donc, la source, c'est Agence Presse Service, le 4 mai 2016. Agence Presse, maintenant, Wakala Sohofia. On passe maintenant au texte numéro 3. Ma première année d'écolier. Aucun souvenir de ma première année d'écolier? C'est quand même. Mais pas des images. Des choses plutôt qui me sont entrées dans la peau et que je sens encore physiquement. واش معناتها؟ هل ما زالت ولا لا توجد ذكرى لسنواتي الدراسية؟
طبعا يوجد بصح ماشي دي زيماج مازال ما يشفاش دي زيماج مي يتفكر كاين حوايج يشمهم ولا يمسهم ولا يتفكر دونك si j'y pense l'odeur du réfectoire par exemple لما نقول ريحة الريفكتوار هو كما نقولوا لا كونتين بلاصة وين ياكلوا مطعم مدرسة une odeur de propre qui piquait un peu le nez رائحة النظافة اللي تبيكي le nez le savon الصابون le savon fixé à une tige الصابون اللي محطوط في رف je le serai fort dans mes petits mains pour en mettre le plus possible كان يبقى يديرو في يديه باش يتحصل على أكبر رغوة ممكنة quel luxe et c'est lavabo à notre taille c'est blanc avec de bons miroirs donc quel luxe ياله من كما نقولوا فخامة et c'est lavabo والأحواض à notre taille معناتها صغار على حساب حجم التلميذ si blanc بيوضة ou bien ناصعة البياض avec de beaux miroirs بمرايا جميلة donc بالكحلة l'enfance de محمد مرسى édition 2001 نروحوا الآن la page 13 صفحة 13 Alors, la première question répond en couchant la bonne case. وش معناتها؟ لهنا dans le texte il s'agit. هذا التكست يعتبر أو هذا النص ماذا يعتبر؟ لهنا باش نعرفوا هاد لا ريبونس واش نديروا نروحوا نشوفوا لا سورس اللي قلنا المصدر دايما في التكست من تحت على اليمين تصيبوا لا سورس اللي هو المصدر. Donc dans le texte il s'agit est-ce que de santé الصحة d'hygiène الوقاية d'une agence de presse عن وكالة صحفية d'un roman اللي هي رواية قصة حكاية d'une brochure destinée aux enfants brochure اللي هو كما نقولوا كتيب الأغلبية يجي كتيب تعليمات par exemple كيفية غسل اليدين كيفية تنظيف الأسنان الأغلبية نلقاو عند الأطباء كتروحوا في لاصال داتون تاع أي طبيب تصيبوا دي brochure d'un souvenir d'école, c'est-à-dire ذكريات المدرسة. Donc, on va commencer de santé. Qui نعاودو نشوفو quel est le texte qui parle de la santé. أو المصدر تاعو يكون من كتاب de santé. Donc, on a texte numéro 1. علاش ما درناش texte numéro 2 parce que هو صحيح يهضر على santé mais نروحو نشوفو la source Texte numéro 2 c'est agence presse service معناتها وكالة صحفية. Maintenant quel est le texte qui parle d'hygiène ou bien اللي المصدر تاعو d'hygiène bien sûr c'est texte numéro 1 مازلنا نهضروا على الوقاية d'une agence de presse bien sûr c'est texte numéro 2 اللي قلنا هو المصدر تاعو la source تاعو c'est وكالة صحفية D'un roman, il s'agit bien sûr de texte numéro 3. Roman اللي هي bien sûr رواية أو قصة. Maintenant d'une brochure destinée aux enfants. brochure اللي قلنا كتيب donc موجه للأطفال. Bien sûr c'est texte numéro 1. D'un souvenir d'école, souvenir معناتها ذكريات أو ذكرى donc d'un souvenir d'école ذكريات المدرسة bien sûr c'est texte numéro 3. La deuxième question, quel est le thème commun aux trois textes? Choisissez la bonne réponse. Vous avez trois choix. Les souvenirs d'école. Est-ce que vous avez les souvenirs d'école? La santé, الصحة. Les dangers de tabac. اختار التبغ. Donc, bien sûr, deuxièmement, c'est la santé. La troisième question, complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. Donc, ce texte sert à Est-ce que raconter, informer ou bien expliquer من تحت تكتبوا لي le titre du texte. Donc raconter واش معناتها raconter معناتها يحكي يقص يروي
انفورمي معناتها يمد معلومات، يوصل دي زانفورماسيون، يمد معلومات. اكسبليكي معناتها يشرح. دونك اكسبليكي اي انفورمي يشبهوا شويه لي تكست ان تكست اكسبليكاتيف اي ان تكست انفورماتيف، يشبهوا، مي الفرق بيناتهم تلقاو لو تكست اكسبليكاتيف نتعمقوا فيه اكثر، بينما لو تكست انفورماتيف ما نتعمقوش، نهضروا نمدوا دي زانفورماسيون سولمون. Donc تفهموا بالعقل. Donc on va commencer par quel est le texte qui sert à raconter. Bien sûr, c'est le texte numéro 3. Ma première année d'école. l'auteur واش دار، الكاتب واش دار، حكى لنا على سنوات ذكريات من سنوات الدراسة تاعو. Maintenant, quel est le texte qui sert à informer. وشنو le texte qui sert à informer, donner des informations. C'est le texte numéro 2 اللي هو le tabac. La dernière, quel est le texte qui sert à expliquer? C'est bien sûr le texte numéro 1. Pourquoi se laver les mains? Je retiens maintenant. Pour raconter une histoire, un souvenir, un événement, on utilise un texte de type narratif. Donc, لكي نحكي قصة, une histoire, un souvenir, ذكرى, un événement, حدث, on utilise un texte de type narratif. نستعملوا النص القصصي. Le texte informatif sert à informer. النص الإخباري أو المعلومات اللي يمد معلومات، المهمة تاعو إنه يمد لنا des informations. Le texte explicatif ressemble au texte informatif à la différence qu'il fournit des explications. قلنا le texte explicatif يشبه le texte informatif. فاش يختلفوا انه لو تكست اكسبليكاتيف تلقى فيه الشرح اكثر ويتعمق اكثر في الموضوع، بينما التكست انفورماتيف يمد معلومات برك فوق. Le but du texte explicatif est de traiter le sujet plus en profondeur. واش معناتها؟ هدف التكست الشرحي، النص الشرحي هو انه يناقش الموضوع باكثر عمق en répondant aux questions pourquoi et comment. Donc دائما كي تروحوا تشوفوا التكست وتخلطت لكم بين تكست اكسبليكاتيف وتكست انفورماتيف، واش تروحوا ديروا؟ تروحوا تسالوا لو تكست، تسالوا سؤال pourquoi. اذا لقيتوا هذا التكست جاوبكم على pourquoi معناتها لماذا ولا كيف، donc c'est un texte explicatif.